भाई एक विजय सरजान एक स्टेटमेंट केला की फाल्यां 4 तारखेर अमित शाह येता आनी त्याच दिसा केजरीवाल येता म्हणून. सो तेणे अशें म्हटलां की जे भायले आहा ते हांगा येवन राज्य चलयतले आनी जे गोंयकार आहा ते गोंयकार कॅप्सूल टॅबलेटी घेवन न्हिदतले हे कितें एक स्टेटमेंट दिला. सो हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? पळय, पयली गजाल म्हणल्यार आयच्या पवित्र दिसा, दसऱ्याच्या पवित्र दिसा उर्राकाचो विशय येवप आनी शेळिल्ल्या उर्राकाचो विशय येवप हाचे अर्थ हालीं विजय बाबाची संगत बरी नाशी दिसता, म्हाका तरी दिसता. कारण आमी मार्चान उलयल्ली गजालीचेर शेळिल्ल्या उर्राकाचेर तो आज आयलो. पयली गजाल म्हणजे प्रश्न आशिल्लो अमित शाह बद्दल. आय डोंट नो वाय ही रिलेटेड समथींग टू माय लिडर, आवर लिडर बाबा अरविंद केजरीवाल. आज अरविंद केजरीवालाची विजीट जी आशिल्ली ती 10 मेक जी आशिल्ली ती आज रिशेड्यूल त्याच दिसा जाल्ली. आनी तातूंत भितर आज जर अमित शाह येता जाल्यार केजरीवालाचो आनी अमित शाहचो संबंध कितें आसा तो म्हाका दिसना खंयच, आनी तो प्रश्नूय नाशिल्लो. सो ताका जे उत्तर तांणी दिलां ताचो संबंध कितें तें म्हाका समजुना. दुसरी गजाल, 2022 जेन्ना गोवा फॉरवर्ड पार्टीन काँग्रेसा बरोबर अलायन्स केल्ले, ते अलायन्स दिल्लींतल्यान अनावन्स जाल्ले. सो त्या वेळार हो विचार मनान कित्याक आयलो ना हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. 8-10 दीस पयलीं विजय बाबान परत एक स्टेटमेंट केला अबाउट दॅट ही इज स्टील इन अलायन्स विथ काँग्रेस म्हणून, हुज हायकमांड सिट्स इन दिल्ली. सो वेदर दॅट अलायन्स इज होली, अनहोली, ऑर वॉट इज होली अँड अनहोली. आणि दिल्लीच्या पार्टी बरोबर किंवा जे दिल्लीच्या हायकमांड आशिल्ल्या पार्टी बरोबर जेन्ना संगत करता, ही दुसरी संगत ती पयलींची उलयल्या ती वेगळी संगत, तेन्ना हो विचार म्हणप की गोंयकार डिसायड करतले हांव खंयचो घाटा वयलो. अमित पालेकर चोणाक म्हणपाक जाणा, चोणाकाक चणाक म्हणिना. सो जेन्ना विचार गोंयचे आसा तेन्ना आमी समर्थ आसा गोंयच्या बद्दल विचार करपाक आनी गोंयचो विचार फुडें व्हरपाक. तेन्ना म्हाका दिसता अशा प्रकारचो स्टेटमेंट पर्टिक्युलरली कमिंग फ्रॉम अ व्हेरी सिनियर लिडर लायक विजय बाब is unexpected. Beyond this, I don't want to say anything further. I'm sure the friendship that he is probably holding these days is what has made him believe की ते शेळे उर्राक बिर्राक कितें आसा. केन्ना हांवें, म्हाका अजून याद आसा, तुवें पळयलें आसतलें म्हज्यो बायटी जेन्ना हांवें पयलीं दिल्लो की उर्राक सिजना भशेन कोण येता आनी कोण वतात ते. सो it's all the birds of same feather probably who have met few days. And आज आयच्या पवित्र दिसा, ज्या दिसा रावणाचो वध जाता, आयची दशमी जाका आमी म्हणटा किंवा दसरो ज्या दिसा म्हणटा, त्या दिसा आमी सोऱ्या बद्दल विचारूय करता.